الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم اور تلاوت کرو اپنی امت والیاں دے سامنے میرے ابراہیم علیہ السلام دیاں ہر قسم دی حمد و ثنا تسبیح و تحلیل تعریف کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین رب العالمین ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و باری تعالی واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک حاکم و رازق ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد
اللہ ذوالجلال والاکرام دے بڑے پیارے اور بڑے عظیم المرتبت اولو العزم پیغمبراں دے وچوں ایک پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دا ذکر خیر ہر سال ذوالقعدہ اور ذوالحج دے مہینے اندر ہر مسجد و محراب اور ممبر تو کیتا جاندا ہے۔ اور آپ دا ذکر خیر کیوں نہ کیتا جائے؟ آپ دی شخصیت اتنی جامع، مکمل اور اکمل شخصیت ہے کہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے بار بار آپ دا ذکر فرمایا ہے۔ تقریباً قرآن پاک دے 23 سپارے اندر آپ دا ذکر موجود ہے۔ قرآن عظیم دی 25 سورتاں دے اندر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دے تذکرے نے، اور صرف آپ دا نام پاک اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر 69 مرتبہ رقم فرمایا ہے۔ اور تسی اندازہ فرماؤ قرآن دے 23 پارے اندر 25 سورتاں اندر آپ دا ذکر ہے، اور 69 مرتبہ آپ دا نام قرآن اندر آیا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، اللہ نے قرآن دی ایک پوری سورت نو آپ دے نام تے نازل فرمایا ہے، سورہ ابراہیم۔ رب نے آپ نو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ اور میں تے سمجھنا کہ یار یاراں دیاں گلاں کردے نے، تعریفاں کردے نے، یار اپنے دوستاں دا ذکر، اونا دیاں اچھائیاں، اونا دے تذکرے ہر محفل اندر کردے نے۔ رب نے سب تو زیادہ قرآن اندر اگر کسے نبی دا ذکر کیتا ہے تے اپنے خلیل ابراہیم دا کیتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جدوں سارے امتحاناں چوں حضرت خلیل کامیاب ہوئے تو اللہ ذوالجلال نے جتھے دوسرے انعامات عطا فرمائے، اوتھے ایک انعام اے بھی عطا فرمایا، اے میرے خلیل میں تہاڈا ذکر قیامت تک واسطے آن والیاں دے سامنے کر دیواں گا۔ اور تسی دیکھ لو ہر امت دے اندر، ہر مذہب دے اندر اور ہر قوم دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر موجود ہے۔ مشرکین مکہ جو بتاں دے پجاری کروڑ بتاں دی پوجا کرنے والے، لیکن اونا دا دعویٰ یہ سی کہ دین ابراہیم تے اسی چلن والے ہاں۔
اور ਨਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨੇ। اور یہود وہ بھی اپنی نسبت جناب ابراہیم دی طرف کریاں فخر محسوس کرتے ہیں۔ دنیا دی ہر قوم آپ دے نام نو کیش کرنا چاہتی ہے، اپنی نسبت ملت ابراہیم علیہ السلام دی طرف کر دی ہے اور اس بات دے فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ رب العالمین نے انہاں ساریاں دے باطل نظریات اور دعویاں دا رد فرمایا اور فرمایا اگر کوئی ملت ابراہیم حنیف دین تے گامزن تے امت محمدیہ گامزن صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، کون جناب ابراہیم علیہ السلام جنہوں رب نے اپنا خلیل بنایا ہے؟ کون جناب ابراہیم علیہ السلام جنہوں اللہ ذوالجلال نے معمار بیت اللہ بنایا ہے؟ بیت اللہ نو آباد کرنے والے، بیت اللہ نو تعمیر کرنے والے کون جناب ابراہیم علیہ السلام؟ جد الانبیاء کہلانے والے کون جناب ابراہیم؟ امتاں دے باپ کہلوان والے کون جناب ابراہیم علیہ السلام؟ کائنات دے اندر رب دا سب تو بڑا موحد توحید پرست اگر کوئی انسان ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایک پاسے ساری خدائی ہے، ایک پاسے باپ ہے، برادری ہے، قوم تے قبیلہ ہے، سارے وطن والے نے، وقت دا حکمران بھی ایک پاسے وے اور ایک پاسے اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، لالچ دیتے گئے، اے ابراہیم دیکھ تیرا باپ شاہی خاندان وچوں ہے، تیرے باپ نو نمرود دے دربار اندر بڑا اچا تے عظیم عہدہ ملے ہے، اگر اس دعوت تو رک جاؤ گے، باز آ جاؤ گے، میں تانوں اپنی سلطنت دا حصے دار بنا لواں گا، میں تانوں بڑی عظیم سلطنت عطا کراں گا اور جو تسی ڈیمانڈ کرو گے پوری کیتی جائے گی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو لالچ دیتے گئے، جدوں لالچ کام نہ آئے تے میرے خلیل نو ڈرایا گیا، حضرت نو دمکایا گیا کہ اسی جلا دیواں گے، اسی ختم کر دیواں گے۔ جناب ابراہیم ڈولے نہیں، ایک پاسے ساری کائنات ہے اور ایک پاسے کلے ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنے کامل تے اکمل ایمان والے، ایسے واسطے رب نے جناب ابراہیم علیہ السلام کلے نو ایک امت دے برابر آکھے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، کون جناب ابراہیم؟ اللہ ذوالجلال قرآن اندر اعلان فرماندے نے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اس قرآن اندر میرے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ بھی کرو، ذرا اس کتاب اندر میرے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ بھی کرو، ذرا اپنی امت والیاں نو میرے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے بارے بھی دسو۔ کون جناب ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ ذوالجلال نے ساری کائنات واسطے راہبر بنایا ہے، ساری کائنات دا آئیڈیل بنایا ہے تے میرے محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ ذل جلال نے آپ دی سیرت نو ساری کائنات واسطے نمونہ بنایا ہے. آپ دے اسوائے حسنہ نو سارے انساناں واسطے بہترین نمونہ بنایا ہے. رب العالمین فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے دنیا جہان اندر زندگیاں گزارنے والو، میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے بہترین سیمپل ہے. حضرات اگر میں زندگی گزارنی ہے میں اللہ دے نبی نو فالو کراں، تساں زندگیاں گزارنیاں نے تے اللہ دے نبی علیہ السلام نو فالو کرو. آپ علیہ السلام دی سیرت طیبات عمل کرو. آپ علیہ السلام دی زندگی نو پڑھو. رب العالمین نے قیامت تک آن والے سارے انساناں واسطے اگر آئیڈیل بنایا ہے، رہنما بنایا ہے تے میرے محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں صدقے تے قربان جاواں، ویکھو نا رب کہہ رہے نے کہ میرا نبی میرے مصطفیٰ تواڈے واسطے رہنما نے، تواڈے واسطے بہترین نمونہ نے. اور میں صدقے تے قربان جاواں ساری کائنات واسطے نمونہ آمنہ دے لال نے. اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو حکم کی ہو رہا ہے، رب العالمین میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کی فرما رہے نے. اللہ فرماندے نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. فرمایا سونیو قیامت تک آن والیاں نے تواڈے اسوائے حسنہ تے چلنا ہے، انہاں نے تواڈی سیرت تے عمل کرنا ہے. تے میرے محبوب میں تواڈے واسطے اگر نمونہ بنایا تے ابراہیم نو بنایا ہے. اگر میں تواڈے واسطے آئیڈیل بنایا تے ابراہیم نو بنایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں صدقے تے قربان جاواں، اوے میں تے سمجھنا رب العالمین نے قرآن اندر بار بار جیڑا تذکرہ فرمایا نا جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا، اے دی وجہ اے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نو جدوں بھی رہنمائی دی لوڑ پئی ہے، نبی علیہ السلام تے جدوں بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تے رب نے جناب ابراہیم دی زندگی نو سامنے کیتا ہے. حضرت ابراہیم دے بارے قرآن نازل فرمایا ہے اے میرے محبوب اگر برادری چھڑ گئی ہے تے کوئی گل نہیں، ذرا میرے خلیل دی سیرت نو پڑھ لو. جدو اونا دی برادری نے چھڑیا تے اونا دا کردار کی سی. اگر باپ نے چاچیاں نے چھڑ دیتا ہے، اپنی قوم والیاں نے تانوں چھوڑ دیتا ہے تے پریشان نہیں ہونا. ذرا میرے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھ لو، اور جدو اونا دی قوم نے اونا نو چھڑ دیتا ہے تے اونا نے کس طرح زندگی گزاری ہے، اونا دا کردار کیسا سی. اے میرے پیغمبر اگر تانوں مکہ چھڑنا پیا مدینے وال ہجرت کرنی پئی ہے تے پریشان نہیں ہونا. ذرا میرے ابراہیم دی سیرت نو پڑھ لو، اونا نے اپنا وطن چھڑ کے تے شام دی طرف ہجرت فرمائی ہے. میں صدقے تے قربان جاواں، اوے ساری کائنات دے راہبر آئیڈیل میرے مصطفیٰ نے، اور میرے مصطفیٰ دے آئیڈیل جناب ابراہیم نے علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ التحیۃ والتسلیم. حضرات کون جناب ابراہیم؟ میرے آقا تشریف فرمانے آپ مجلس اندر بیٹھے نے، ایک آن والا آیا ہے تے آ کے آندا یا خیر البریہ. صحیح البخاری دی روایت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آ کے لقب دیندا ہے، آندا اے مخلوقات دے وچوں سب تو بہترین انسان. جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے لقب سنیا، اے کلمات سنے تے میرے آقا نے اونوں روک دیتا ہے، ٹوک دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے لقب مینوں نہیں پھبدا، اے الفاظ مینوں نہیں جچ دے. حالانکہ میرا تے ایمان ہے کہ کائنات اندر سارے انساناں تو بہتر میرے مصطفیٰ نے،
لیکن میں صدقے تے قربان جاواں آپ نے عزتاں کر کے وکھائیاں نے اپنے تو وڈیاں دا احترام کر کے وکھایا اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے لقب اگر کسے نو پھب دے تے میرے باپ ابراہیم نو پھب دے اے تعریف اگر کسے نو سج دیئے اے لفظ اگر کسے واسطے بولے جا سکتے میں ذاکا ابراہیم اے پھر میرے ابراہیم علیہ السلام واسطے بولے جا سکتے ہیں میں صدقے تے قربان جاواں ابراہیم علیہ السلام کون نے اللہ ذوالجلال نے جس امتحان اندر بھی جناب ابراہیم نو ڈالے ہے ہر امتحان اندر جناب ابراہیم کامیاب ہوئے نے اور امتحان اندر 70-80 نمبر نہیں لے بلکہ 100/100 نمبر حاصل کیتے نے اے میں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فرمایا اساں جدوں بھی جناب ابراہیم نو آزمائش اندر ڈالے ہے اساں جدوں بھی جناب خلیل نو آزمایا ہے فَأَتَمَّهُنَّ اپنی آزمائش اندر پورے اترے نے انہاں اپنی آزمائش اندر پورے اترے نے آزمائش اندر کامل ہوئے نے اسے واسطے رب العالمین فرماندے نے قال انی جائلک للناس اماما اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم میں تینوں امتاں دا لاڑا بنا دیواں گا میں تینوں قوماں دا امام بنا دیواں گا میں صدقے تے قربان جاواں رب نے اگر کائنات دا امام بنایا ہے تے جناب ابراہیم نو بنایا ہے کون جناب ابراہیم علیہ السلام نے میں پہلوں دسے ہے ہر امت اپنی نسبت اونا دی طرف کرنا چاہتی ہے کیوں اللہ نے مقام ہی ایڈا عظیم عطا کیتا ہے جناب ابراہیم دی شخصیت آپ دا کردار آپ دی سیرت اتنی اعلی ہے کہ ہر بندہ جناب ابراہیم دی طرف اپنی نسبت کرنا چاہتا ہے ایتھے پنڈ اندر کوئی بندہ ایماندار ہوئے امانت والا ہوئے اخلاق والا ہوئے پرہیزگار متقی ہوئے نمازی ہوئے بندہ بڑا چنگا ہوئے تے سارا پنڈ دیاں تعریفاں کردا ہے اور لوگ آندے نے یار میرے بچے بھی اے دے جیسے ہون ساڈیاں اولاداں بھی اس نوجوان جیسیاں ہون میں صدقے تے قربان جاواں اوے میرا خلیل رب دی ہر آزمائش اندر کامیاب ہویا ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام دا عمل اتنا اعلی ہے کہ رب نے امتاں دا قوماں دا قیامت تک واسطے امام بنایا ہے اور ہر امت اپنی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام دی طرف کر دی ہے آپ دیکھو نا رب دا قرآن اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہودیاں دا تذکرہ کیتا ہے یہودیاں دے نے جناب ابراہیم علیہ السلام ساڈے وچوں نے اسی جناب ابراہیم دی ملت تے دین تے چلنے پے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تسی جناب ابراہیم علیہ السلام دے دین تے نہیں عیسائیاں نے دعویٰ کیتا ہے آندے نے ملت ابراہیم تے اسی عمل کرن والے ہاں اسی جناب ابراہیم دے دین تے چلن والے ہاں رب العالمین نے انہاں دعا قوماں دا تذکرہ کیتا ہے اور تیسرے نمبر تے مشرکین مکہ اے بھی اپنے آپ نو دین ابراہیم دا پیروکار آکھیا کر دے اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر تے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین فرمایا میرے ابراہیم نہ یہودی نے تے نہ نصرانی نے نہ مشرکان دے وچوں نے بلکہ جناب ابراہیم کون نے فرمایا قل ان صلاتی
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم تے مسلمان نے، میرے ابراہیم تے میرے فرما بردار نے، میرے ابراہیم تے دین حنیف تے چلن والے نے۔ ابراہیم علیہ السلام بتاں دے پجاری نہیں، ابراہیم علیہ السلام جناب عزیر نو اللہ دا بیٹا نہیں سمجھ دے، ابراہیم علیہ السلام جناب عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا نہیں آندے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تے اونے جنہ جدوں بھی عبادت کیتی ہے کلے رب دی کیتی ہے، اور جدوں بھی پریشانی آئی ہے تے مدد واسطے پکارے ہے تے کلے رب نو پکارے ہے۔ تے سونےو انہاں نو کہہ دیو اگر اس دور اندر کوئی دین ابراہیم تے چلن والا ہے تے او کلا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام جڑا دین لے کے آئے نے وہ دین جناب ابراہیم علیہ السلام والا ہے، جڑا دین تے جڑی شریعت لے کے آئے نے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام والی ہے۔ اللہ اکبر کتھے لکھے ہے؟ رب دا قرآن سنو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ فرمایا اساں اپنے پیغمبر علیہ السلام وال وحی کی تھی، سونےو تساں فرما برداری کرنی ہے، تساں اگر کسے شریعت تے چلنا ہے تے میرے ابراہیم دی شریعت تے چلنا ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام نوٹ فرمانا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سونےو تسی کہہ دیو کہ میں تے اس شریعت دا تابعاں جڑی جناب ابراہیم علیہ السلام والی ہے۔ قرآن دا تیسرا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ رب نے آسمان تو بارش پائی ہے، اسی انشاءاللہ قرآن دی بارش برسا دینے ہاں۔ دعا کرو اللہ مزید رحمت دی برکھا نازل فرمائے، اللہ رحمت دی بارش مزید نازل فرمائے اور اپنی بنجر زمین نو سیراب فرمائے۔ اللہ اپنی پیاسی مخلوقات نو اپنے میٹھے اور رحمت والے پانی دے نال سیراب فرمائے۔ اللہ اجے پانی دیاں لوڑاں نے، کیوں جی ضرورت ہے کہ نہیں؟ عرشاں والے اجے تیری رحمت دی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ آسمان تو رحمت والی برکت والی موسلا دہار بارش نازل فرما۔ اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت۔ اے دعا میرے مصطفیٰ علیہ السلام پڑھیا کر دے، اللہم اسقنا اللہم اغثنا، اے دعاواں کیا کریا کر دے۔ تے ایک ہور میرے نبی کام کر دے، جدوں آسمان تو بارش نہ ہوندی تے نبی پاک باہر جنگل اندر جا کے نماز استسقاء پڑھیا کر دے۔ پڑھی جے سبحان اللہ۔ اے جمعہ پڑھن تو بعد نا پروگرام بناؤ سارے ساتھی تے پورے پنڈ نو کٹھیاں کر کے نا ایک امام نو باہر لے جاؤ جنگل اندر، باہر نکل کے تے اوتھے نماز استسقاء ادا کرو، انشاءاللہ رب دی رحمت ہوئے گی۔ اے سنت ہے، سنت طریقہ ہے، اس سنت نو زندہ کرن دا ثواب ملے گا۔ اور جدوں نماز استسقاء پڑھو گے انشاءاللہ اللہ آسمان تو بارش نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات رب العالمین نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اعلان فرمایا، اب مکے والے آ کے آندے سن نا، اچھا چلو انج کرو ایک دن تواڈے رب نو مننا گے، ایک دن ساڈے نو مان لو، اسی تواڈے دی پوجا کرنے ہاں، تسی
ساڈے دی کر لو۔ قل یا ایھا الکافرون، اے میرے نبی تسی کہہ دیو لا اعبد ما تعبدون، اے توحید پرست جڑے ہوندے نے گردن کٹا لیندے نے لیکن غیر اللہ سامنے جھکنا گوارا کر دے۔ اور وہابیو، عقیدہ سب تو قیمتی خزانہ ہے، سب تو بڑی چیز اگر مومن واسطے وے تے او دا عقیدہ ہے۔ عقیدے تے کوئی کمپرومائز نہیں، نہ سیاسی بنیاد تے، نہ پارٹی بازی دی بنیاد تے، نہ کسی ہور معاملے دی بنیاد تے، سب کچھ گوارا کیتا جا سکتا ہے لیکن عقیدے تے کمپرومائز کیتا جا سکتا۔ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب تسی کہہ دیو، انہاں یہودوں نصاراں نو کہہ دیو تے مشرکین مکہ نو بھی کہہ دیو، اے آندے نے نا صراط مستقیم تے اسیاں، ابراہیم علیہ السلام دی شریعت تے اسیاں۔ آج بھی رولا پیندا نا مولوی صاحب کی کریے، ایک مولوی کول جائیے ہو ادھر سجدہ ہے، دوسرا ادھر سجدہ ہے۔ میں نہ جدو مولویاں کول جاؤ گے تے پھر گنجنا چی پینا ہے، اور تسی مولویاں پیچھے نہ لگو، لگنا تے رب دے قرآن پیچھے لگو، میرے محمد دے فرمان پیچھے لگو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو جناب ابراہیم علیہ السلام دی شریعت، فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیو منو میرے رب نے صراط مستقیم تے چلایا ہے، صراط مستقیم دی ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ تے صراط مستقیم کی ہے، سیدھا رستہ کیڑا ہے؟ فرمایا دینن کے یمن ملت ابراہیم حنیفا، او صراط مستقیم جناب ابراہیم دی ملت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دین ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ وما کان من المشرکین، میرے ابراہیم شرک کرنے والے وچوں نہیں، میرے ابراہیم رب دا شریک بنان والے نہیں۔ اب میرے آقا نے جدو مکے نو فتح کیتا نا تے 360 بت مکے دے اندر مکے والے نے رکھے نے، انہاں دے وچ سب تو بڑے 2 بت نے، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام دا ہے تے دوسرا جناب اسماعیل علیہ السلام دا ہے۔ انہاں ظالماں نے اللہ دے نبیاں دے بت بنا کے کعبے اندر نصب کر دیتے اور انہاں دے ہتھاں دے اندر فال دے قسم دے تیر پکڑا دیتے نے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ انہاں مشرکاں تے لعنت برسائے، انہاں رب دے گھراں نو شرک دے نال پر دیتا ہے۔ رب دے نبی خلیل تے بت پرستی تو منع کرنا آئے سن، انہاں خلیل اللہ دے بت بنا دیتا ہے۔ میرے نبی نے بیت اللہ نو بتاں تو پاک کر دیتا ہے۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ نے قرآن اندر انہاں دیاں وفاواں دا تذکرہ کیتا ہے، اللہ نے قرآن اندر انہاں دیاں دوستیاں دا تذکرہ کیتا ہے، اللہ نے قرآن اندر انہاں دے حلم دا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن اندر جناب ابراہیم دے ظرف دا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دی برداشت دا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن اندر جناب ابراہیم دے ایمان دا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن اندر جناب ابراہیم دے عقیدے دا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن اندر جناب ابراہیم دی فرما برداری دا تذکرہ فرمایا ہے۔ رب نے قرآن پاک اندر جناب ابراہیم دی ایک ایک ادا نو نقل فرمایا ہے۔ کدھر رب العالمین فرماندے نے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ کائنات والیو میرا ابراہیم بڑی با وفا ہے، میرا ابراہیم وفاواں کرنے والا ہے، میرا ابراہیم بڑی با وفا ہے۔
کدھر رب العالمین نے اس طرح خراج عقیدت پیش فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان ابراہیم لأوّاہ حلیم۔ اے کائنات دے باسیو، میرا ابراہیم بڑے حلم والا ہے، میرا ابراہیم بڑے ظرف والا ہے، میرا ابراہیم بڑی برداشت والا ہے۔ کدھر رب العالمین نے اس طرح اعلان فرمایا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ میرا ابراہیم بڑے حلم والا ہے، بڑی برداشت والا ہے، تے جدوں بھی میرے ابراہیم تے پریشانیاں آئیاں نے میری طرف رجوع کرن والا ہے۔ میں جناب ابراہیم نو حلم والا کیوں نہ آکھا، میں برداشت والا کیوں نہ آکھا؟ اب ویکھو نا ابراہیم علیہ السلام تے اونے ادھروں باپ جیڑا ہے اونے گھروں کر دیتا ہے، پنڈ والیاں نے پنڈ وچوں کر دیتا ہے، قوم دا بادشاہ نمرود ہے تے نمرود نے اپنی بادشاہت ملک وچوں کر دیتا ہے۔ خدا دی قسمیں زمیناں بھی کھس گئیاں، پہلیاں مربے بھی نہ چھین لے، اولاداں گھر بار بھی چھین لیا، میرا کلا ابراہیم ہے سب کچھ گوا لیا، لیکن رب دی توحید تے کسے نال کمپرومائز نہیں کیتا۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ ایتھے تے مولوی ماری جی ممبر تے گل کر لے نا توحید دی تے دوجے دن انتظامیہ پتہ کیاں دی حضرت جی یہ کی کیتا جے بندے بھجانے جے، انج دی گل نہ کریا کرو ممبر تے، ساڈی مسجد دی رونق گھٹ جائے گی۔ میں آکھیا اے بندیاں دے دلاں نو موڑن والا کون ہے؟ انتظامیہ اکثر مساجد دی اے شکایات ہوندیاں نا، اور لوکاں دے دل تواڈے ہتھاں 'چ نے کہ رب دے ہتھ اندر نے؟ رب دی توحید بیان کیتیاں اگر ساری کائنات رس دیے رس جائے لیکن رب نہ رسے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خدا دی قسمیں گلاں کرنیاں سوکھیاں، ایک پاسے ساری خدائی ہے اور ایک پاسے کلے ابراہیم علیہ السلام، اپنے سگے رشتے بھی مخالف نے، اور سب تو بڑی بات وقت دا بادشاہ بھی مخالف ہے، ساریاں ایجنسیاں مخالف، ایف آئی اے، پولیس، فوج، کمانڈو فوج، رینجر، جتنیاں حکومتی ایجنسیاں ساریاں جناب ابراہیم دے مخالف، کلے ابراہیم علیہ السلام، پنڈ دے چودھری مخالف۔ ابراہیم علیہ السلام عام معمولی آدمی نہیں سن، بڑے اچے خاندان دے چشم و چراغ۔ آپ دا باپ ابراہیم دا باپ آزر نمرود دے دربار دا سب تو بڑا وزیر سی، شاہی دربار دا بڑا وزیر اور سب تو بڑی عقیدت والا فرد سی رعایا دا، مذہبی آدمی سی، بت بنان والا، بتاں دی تجارت کرن والا، پورے ملک دے اندر جتھے بت نصب کرنا ہوندا بت دی لوڑ پیندی حضرت ابراہیم دے والد کو تیار کروا کے انہاں دے کارخانے چوں نکلدا تے پھر اگے جاندا سی۔ سمجھو وزیر مذہبی امور اوقاف دی جڑی وزارت سی نا ابراہیم علیہ السلام دے باپ کول سی، نمرود دے چہیتے شاہی خاندان نال تعلق رکھنے والے، لیکن دنیا دیاں رنگینیاں تے دنیا دی عیش و عشرت نو قربان کیتا تے رب دی توحید دی خاطر۔ رب نے ایویں نہیں آکھیا میرا ابراہیم بڑے حلم والا، لا اواہ حلیم، بڑے ظرف والا، بڑی برداشت والا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے میں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اساں جناب ابراہیم علیہ السلام نو دنیا دی زندگی اندر چن لیا، اساں انہاں نو پسند کر لیا، انہاں نو منتخب کر لیا،
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جناب ابراہیم آخرت اندر میرے نیک بندیاں وچوں نے۔ کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایویں نہیں رب نے تعریفاں کیتیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے دنیا اندر بھی جناب ابراہیم دیاں تماں مچائیاں، ہر شریعت دے اندر، ہر امت دے اندر، ہر کتاب اندر جناب ابراہیم دا تذکرہ ہے۔ اور اس دنیا تو بعد آخرت اندر بھی جناب ابراہیم دا تذکرہ ہے۔ اور اس واسطے میں محبت اندر آ کے آنا، اسی پیار اندر آ کے آنے آ۔ عرش فرش تے پہ گئیاں تماں ابراہیم خلیل دیاں، تابع داریاں جگ نے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں۔ عرش فرش تے پہ گئیاں تماں ابراہیم خلیل دیاں، تابع داریاں جگ نے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں۔ عرش فرش تے پہ گئیاں تماں وک کے نام اللہ دے سونے ابراہیم وکھایا ہے، عزت مال تے جان اولاداں تن من دن لوٹایا ہے۔ کیتیاں خود تعریفاں رب نے، کیتیاں خود تعریفاں رب نے، ایسے صراط سبیل دیاں، تابع داریاں جگ نے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں۔ عرش فرش تے پہ گئیاں تماں، اور کیسیاں تابع داریاں، پھڑ کے چھری تے لٹا کے بیٹا، پھڑ کے چھری تے لٹا کے بیٹا، پڑھ دیتی تکبیر میاں، کھولیاں اکھیاں دمبا کسیا، غالب ہے تقدیر میاں۔ زبا عظیم بڑی قربانی، زبا عظیم بڑی قربانی، اے چٹھیاں رب جلیل دیاں، تابع داریاں جگ نے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں۔ باپ دے ہاتھ وچ چھری تے گردن اسماعیل جوان دیے، ابراہیم تے آ گئی واری وڈے امتحان دیے۔ ایتھے سال بعد ایک جانور دینا پہنتا اللہ دی راہ سے، 12 مہینے بعد تے اسی بہانے لبنے ہیں کسے طریقے پیسے نہ ہی لانے پائیں۔ جڑے چنگے گزارا کرنے والے نے نا وہ بھی بہانے لب دیں، قرض چک کے دنیا داری دے کام کرنگے، قرض چک کے ویاہ تے جڑیاں ہندوان دیاں رسماں نے نا انہاں نو پورے کرنگے۔ لیکن اگر اسی آکھیے نا قرض چک کے اگر بندے نو پتہ ہے کہ چلو وقتی طور تے پیسے نہیں، لیکن میرے حالات میرا کاروبار اس طرح دا ہے کہ مستقبل اندر میں پیسے قرض دی رقم واپس لٹا سکنا، تے قرض چک کے قربانی کرنا جائز ہے، تے پھر آکھے گا لو جی قرض کتھوں چکی ہے۔ اب محترم بھائیو جے قرضے چک کے دنیا داری دے کام ہو سکتے نے، رسماں ہو سکدیاں نے، تے سیرت ابراہیم تے عمل نہیں ہو سکتا۔ اور ابراہیم اگر بیٹا قربان کرن تے تیار نے، تسی جانور قربان نہیں کر سکتے۔ اور فائدہ بھی تو ہے، ملت ابراہیم تے سیرت تے عمل کرو گے اور تواڈے جانور کل قیامت نو تواڈے کام آؤں گے۔ اینا جانوراں ہی تانوں پولیس راہ تو پار کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے قربانی
خوش دلی اور سینہ چوڑا کر کے تے دل نو کھلا کر کے کریا کرو. اور اللہ نے جنی وسعت عطا فرمائی ہے وسعت دے مطابق قربانیاں کریا کرو. اے نہیں جی سارے گھر دی طرفوں ایکو ہی قربانی جائز ہے. بڑے مولوی فتوا دیندے نے لیکن ساڈا یہ فتوا نہیں. اسی آنے ہاں جویں نماز تساں کلیاں پڑھنی ہے تے تہاڈی طرفوں ہی ہونی ہے, بیوی نو اپنی پڑھنی پینی ہے, پتراں نو اپنی پڑھنی پینی ہے. اسی طرح قربانی اگر باپ کردا ہے وہ باپ دی طرفوں ہے بیوی دی طرفوں. اے مسئلہ جے نو سمجھو, اے مسئلہ اینو سمجھو. نبی علیہ السلام 100 اونٹ اپنی طرفوں تے اپنی بیویاں دی طرفوں وکھرے قربان کریا کردے سن, اور اماں عائشہ اپنی طرفوں وکھری قربانی کر دیاں. امہات المومنین اپنیاں قربانیاں وکھریاں خرید دیاں. حضرت ابو موسیٰ اشعری قربانی کر دے, آپ دیاں بیٹیاں اپنے ہاتھ نال قربانی دے جانور ذبح کر دیاں. ایتھے تے مسئلے بنا لینے جی مولوی آ کے چھری پھیرے, مولوی آ کے چھری پھیر کے گوشت نو مٹھیاں کرنا ہے. کیڑا کھنڈ پائی نہیں ہے, تہاڈی قربانی ہے, اپنے ہتھی ذبح کرو, اپنے ہتھی قربانی دا جانور ذبح کرو, تکبیر پڑھو اور اللہ دے اگے دعا کرو, یا اللہ میں تیری خاطر آج خون بہانا سب تو افضل عمل ہے, میں تیری خاطر تیرے رستے اندر خون بہایا, اللہ قبول فرمائی. اپنیاں قربانیاں اپنے ہتھی ذبح کریا کرو, گوشت پاویں بعد چ مولوی الکال دیا کرو, لیکن خود قربان خود تکبیر پایا کرو. اور کوشش کریا کرو اگر اللہ نے مال دیتا ہے جویں اپنے واسطے خرید دے ہو, اگر بیوی کاروبار کر دی ہے صاحب حیثیت ہے وہ وکھری قربانی خریدے نہیں تو بیوی نو بھی خرید کے دیا کرو. اگر اللہ نے ہور پیسے والا بنایا ہے اولاد دی طرفوں خریدیا کرو, زیادہ تو زیادہ جانور قربان کریا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اسی جانور قربان کر کے سیرت ابراہیم تے عمل کرنے ہاں, اور میرے ابراہیموں نے کہ جنہاں نے اپنے پتر نو قربان کیتا ہے. کیوں جی یہ تے بعد دی گل ہے نا, رب نے چھری نہیں چلن دیتی. ہن ایتھے جڑے لوکی آندے نے جی انبیاء غیب جانتے ہیں, اولیاء غیب جانتے ہیں, اللہ کے ولی کو سب پتہ ہوتا ہے. اگر اولیاء غیب جانتے ہیں, اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں, تو مجھے بتاؤ جناب ابراہیم دی قربانی دا کی فائدہ؟ کیوں جی پھر کیا جا سکتا نا, ابراہیم نو پہلے ہی پتا سی کہ پتر ذبح نہیں ہونا, پھر قربانی کا دی گل دی سمجھ آئی؟ اگر انبیاء غیب جان دے پھر قربانی کا دی؟ پھر قرآن آندا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, عظیم قربانی کیا ہے, اور جناب ابراہیم نو امتاں دا امام بنایا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام غیب جان دے, انبیاء نبی غیب جان دے, ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہونا سی کہ چھری چلانی ہے, چھری چلنی کوئی نہیں, تو پھر کدی قربانی ہوئی؟ اس واسطے اپنا عقیدہ درست کرو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا حکم مندیاں ہویا اپنے اکلوتے بیٹے نو اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دیتا ہے. تائیوں تے اسی آنے باپ دے ہاتھ وچ چھری تے گردن اسماعیل جوان دیے, ابراہیم تے آ گئی واری وڈے امتحان دیے. مچ گئی فلک تے ہل چل گئیاں, مچ گئی فلک تے ہل چل گئیاں, اکھاں کھل جبریل دیاں, تابے آداریاں جگ نے ڈٹھیاں, حضرت اسماعیل دیاں, عرش فرش تے پہ گئیاں تما ابراہیم خلیل دیاں, تابے آداریاں جگ نے ڈٹھیاں, حضرت اسماعیل دیا, عرش فرش تے پہ گئیاں تما. حضرات کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام. میرے پیغمبر نو اپنے باپ ابراہیم نال اینا پیارے, اینی محبت جناب ابراہیم علیہ السلام نال. نبی پاک نے اپنے بیٹے دا نام اپنے جد
جد امجد ابراہیم علیہ السلام دے نام تے رکھے ہے۔ آپ دے ایک بیٹے دا نام ابراہیم ہے، اور میرے پیغمبر نو کتنا پیار ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کر دے میں اپنے نواسیاں نو اوہی دم کرنا جیڑا دم جناب خلیل اپنے بیٹیاں نو کریا کر دے۔ جیڑا دم حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نو کر دے، میں او دم اپنے نواسے حسن تے حسین نو کرنا۔ او دم کیڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے میرے بیٹو میں تانوں دعا نو اپنے رب دے نام نال او دی پناہ وچ دینا وا، ہر قسم دے شر دے شریر تو، ہر قسم دے جادو ٹونے تو، اور ہر قسم دی لگن والی نظر تو۔ بڑا پیارا دم میں یاد کرو، بڑیاں کتاباں دے اندر دم لکھے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کتنی محبت ہے۔ نبی پاک نا شروع اندر بیت المقدس دی طرح منہ کر کے نماز پڑھ دے، لیکن آقا دا دل سی میں نماز پڑھاں تے اپنے باپ ابراہیم دے بنائے ہوئے کعبے دی طرح منہ کراں۔ آپ دا بڑا دل سی، بڑی تڑپ تے بڑی خواہش سی۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ سونیو او خواہش کیڑی ہے جڑی میں تواڈی پوری نہیں کیتی، کیڑی گل ہے جڑی میں تواڈی منی نہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ سونیا تیرا دل کردہ میں اپنے باپ ابراہیم دے کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھا، میں رب نے تیریاں خواہشاں نو پوریاں کیتا ہے۔ اج تو بعد قیامت تک تسی نماز پڑھو گے تے ابراہیم دے کعبے وال منہ کر کے پڑھو گے۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ایک مکمل انسائیکلوپیڈیا، ایک مکمل ایسی سیرت ہے کہ ایک پی ایچ ڈی دی ڈگری باقاعدہ چاہیے جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت بیان کرنے واسطے۔ مختصراً تواڈے سامنے تذکرہ فرمایا ہے، خود بھی سیرت ابراہیم علیہ السلام پڑھو، اپنے بچیاں نو پڑھاؤ۔ اے ایام حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ایام نے، اور حق ادا تا ہوندا ہے کہ اسی جناب ابراہیم دی سیرت نو پڑھیے، آپ دی زندگی نو فالو کریے، آپ دے فالو ور بنیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔